आज व्यू 360 में लाहौर में कचरे के ढेर, सफाई के लिए 14,000 के अमले के बावजूद शहर में जगह जगह गंदगी क्यों? आपके पास पैसे नहीं है और आपके 2 दिन 4 दिन दिहाड़ी नहीं लगी आपकी, तो आपके बच्चे भूखे ना सोएं। आप आए हमारे पास और कुछ पैसे एडवांस दे के तो आप जो है ना राशन हमारे से ले सकते हैं। और किस्तों पर राशन, गुर्बत से लड़ने वाली एक पाकिस्तानी खातून का जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए मुनफरद कारोबार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती मरकज़ माना जाता है। अब इसे दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार किया जा रहा है, लेकिन लाहौर वाले इन दिनों जगह जगह पड़े कूड़े की शिकायत करते दिखाई देते हैं। चंद हफ्ते पहले ही हमने कुछ शहरियों को कचरे के ढेर के पास ढोल बजाकर और डांस करके अनोखे तरीके से एहतजाज करते हुए भी देखा। लाहौर शहर रोजाना 5,000 टन से जायद कचरा पैदा करता है। आज सबसे पहले देखते हैं कि तंग गलियों से मोहल्लों और बाजारों से मरकजी शाहराहों तक सफाई का निज़ाम काम कैसे करता है और इतनी ज़्यादा तादाद में जमा होने वाले कूड़े को कहाँ ठिकाने लगाया जाता है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। लाहौर के तमाम नो टाउन्स और उनके तमाम जोन्स में सुबह का उजाला होते ही सफाई का अमल शुरू हो जाता है। गली में झाड़ू लगाने वाला खाकरोब किसी मुतय्यन करदा जगह पर कूड़ा इकट्ठा करता है या पास रखे किसी छोटे डब्बे में जमा करता है, जिसके बाद छोटी बड़ी मशीनरी का काम शुरू हो जाता है। कॉम्पैक्टर्स हैं तो वो हमारे मेन रोड्स और ओपन एरियाज को अप्रोच करते हैं जहाँ एक्सेसिबल है कंटेनर लिफ्ट करना। जो एरिया एक्सेसिबल नहीं है, जैसे नैरो स्ट्रीट है, कोई बहुत छोटी छोटी गली है, वहाँ हम मिनी डंपर्स के थ्रू काम करवाते हैं। लाहौर शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर लखो डेढ़ सैनिटरी लैंडफिल साइट 1800 केनाल पर फैली है, जहां सुबह से दोपहर तक शहर के तमाम डिस्पोजल स्टेशन से ट्रक और कंपैक्टर्स तकरीबन 5,500 टन कचरा लाते हैं। 2014 से बनाई गई इस लैंडफिल साइट में अब तक 70 लाख टन कूड़ा जमा हो चुका है। यहाँ पे हमने जो इसकी बेडिंग है उस पर जियो मेम्ब्रेन डाली है और इंसुलेशन लेयर्स डाली हैं जो कि ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करती हैं और सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट किए हैं। 14,000 पर मुश्तमिल अमले और 600 डंपिंग गाड़ियों के बावजूद लाहौर शहर में बसने वाले आजकल जगह जगह कूड़े के ढेर की शिकायत कर रहे हैं। गाड़ियाँ काम कर रही हैं लेकिन कचरा रोडों के ऊपर ज्यादा है, तो हम भी ऐसा ही करते जाते जाते कचरा फेंक दिया। ये भी निज़ाम नहीं होना चाहिए और वो भी लोग इस वजह से फेंकते हैं कि हमारे पास ये कारपोरेशन जो डब्बे रखते थे पहली हुकूमत के दौर में, शापर भी घरों में देते थे, अब वो चीज़ें नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दावा है कि 2 बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मुआहिदा खत्म होने से 1 माह पहले ही मज़कूरा कंपनियों ने काम करना रोक दिया था। मशीनरी के मुरम्मती काम में भी कुछ माह पहले ही लापरवाही बरती जाने लगी थी। कूड़ा डालने के लिए जगह जगह पड़े कंटेनर्स की तादाद कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से हुकूमती महकमे को मुश्किलात दरपेश आईं। शहर में 10 दिसंबर से 2 जनवरी तक सफाई का अमल रुका रहा। हुकूमती ओहदेदारों का दावा है कि गैर मुल्की मुआहिदा खत्म होने से बज़ाहिर लाहौर की सफाई के अमल में वक्ती उतार चढ़ाव जरूर आए हैं, लेकिन नया सिस्टम अमल में आते ही डॉलर्स में करवाया जाने वाला काम पाकिस्तानी रुपयों में होने लगेगा, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी से लेकर सफाई तक तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान में हमने जो है रेंटल मशीनरी उससे जो है हम अपना वो हायर करके और लाहौर का जो तकरीबन 5 से 5,500 टन वेस्ट है वो लिफ्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लान में फिर हम 5 से 7 साल के लिए जो है एक मुआहिदा करेंगे जिसमें जो है वो पेपरा के कवानीन के मुताबिक टेंडर जो है वो एडवर्टाइज़ किए जाएंगे। लाहौर में नामियाती फुजले से खाद बनाने वाला एक ही प्लांट मौजूद है जो अब बंद है, जबकि एक निजी कंपनी 1,000 टन कचरा रोजाना बतौर RDF यानी जलाने के मवाद के तौर पर ले जाती है, जबकि कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा ताहाल एक ख्वाब है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हाथ लगने से पहले ही घरों और दफातर में मुलाजमीन कबाड़िए, खाकरोब और दीगर कूड़ा चुनने वाले काम की अशिया निकाल लेते हैं, जिसके बाद बच जाने वाले कचरे में रिसाइकल या बतौर ईंधन इस्तेमाल होने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कोई निजी कंपनी किसी भी मकसद के लिए बाकी मांदा कचरा इस्तेमाल करने की हामी नहीं भरती। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों की कूड़ा ना उठाने की शिकायत किस हद तक जायज़ हैं और किस तरह से आगे इन पे काम हो रहा है। समन, अपनी रिपोर्ट में आपने बताया कि लाहौर शहर की सफाई के लिए 14,000 का अमला और डंपिंग के लिए 600 गाड़ियां हैं,
تو کیا یہ عملہ تقریباً 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جو صفائی سے متعلقہ ادارے ہیں کیا وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں؟ جی اسد، بلا شبہ لاہور کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم یہ اضافہ دیکھیں تو وہ زیادہ سوسائٹیز کی صورت میں ہو رہا ہے. لوگ سوسائٹیز میں جا کر آباد ہو رہے ہیں، اور انہی سوسائٹیز میں اپنا کوڑے کا ایک اور صفائی کا نظام ہے، اور ان کے ملازمین بھی اپنے ہوتے ہیں. تو اگر ہم LWMC میں ملازمین کی تعداد کو جسٹیفائی کریں تو کسی طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی 2 سے 3 مہینے پہلے ہی جو غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا ہے، وہ بھی انہی ملازمین کی تعداد، اتنے ہی ملازمین کے ساتھ شہر میں صفائی کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے. اور تب ہمیں شہر میں کوڑا اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا جس طرح سے اب آ رہا ہے. درمیان میں جس طرح سے ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ ایک بہت زیادہ کوڑا جمع ہونا شروع ہو گیا کیونکہ صفائی کا عمل بالکل رکا ہوا تھا. وہ اب کسی حد تک درست تو ہو گیا ہے، صفائی ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، ورکرز کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شدت سے کام نہیں ہو رہا، اس تیز رفتاری سے کام نہیں ہو رہا. اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھیں، میں گلبرگ کے علاقے میں کھڑی ہوں، اور گلبرگ ایک پوش ایریا ہے لاہور کا، اور یہاں پر اس وقت بھی ہمیں مین روڈ پہ کوڑا نظر آ رہا ہے. اور جو مسائل ہیں ملازمین کے وہ ہیں ان کی تنخواہوں سے کو لے کر. ابھی چونکہ فیز ایک ٹرانزیکشن پیریڈ میں ہے، LWMC غیر ملکی کمپنی سے جو کانٹریکٹ جا رہا ہے وہ LWMC یعنی گورنمنٹ کمپنی کے پاس جا رہا ہے، گورنمنٹ ادارے کے پاس. تو ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہے کہ جب بھی نئی بھرتیاں ہونی ہوتی ہیں تو اشتہار دیا جاتا ہے اخبار میں، اور دوبارہ سے ملازمین چاہے انہی کو بھرتی کیا جائے گا لیکن وہ سب ایک نیا پروسیجر ہوگا. تو ابھی ملازمین ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ جان پیشانی سے کام نہیں کر رہے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے. رائٹ. لیکن سمن، آپ پروگرام سے پہلے جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ لاہور میں جو ویسٹ مینجمنٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے سیاسی مداخلت کی بنا پہ استعفیٰ دے دیا تھا. تو ادارے کا نظام چلانے میں عملے کو مشکلات کون سی ہیں؟ کیا ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کنسرنز ہیں ان کے اور ان کو وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس مانتے ہیں؟ جی اسد، ایسا ہی ہے. ابھی 4 سے 5 روز پہلے ایک استعفیٰ جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا میں بھی بہت وائرل ہوا، اور وہ LWMC کے چیف کا تھا، اور ایک ایسے وقت میں جب لاہور کو سب سے زیادہ صفائی کی ضرورت ہے، جب ایک ایشو بنا ہوا ہے لاہور میں صفائی کا، اس وقت ان کا وہ استعفیٰ سامنے آیا، اور اس میں انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ تھی کرپشن کی اور بے جا مداخلت کی. ایک منسٹر کا انہوں نے نام اس میں مینشن بھی کیا ہوا تھا، اور ان کا اس میں یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ کمپنی نئے ٹھیکے جاری کرے گی، گورنمنٹ کے پاس آیا ہے، اب نئی کمپنیز کو ٹھیکے ملیں گے، وہ چاہے پاکستانی کمپنیز ہوں گی، تو وہ تقریباً 110 ارب روپے کی ایک رقم ہے جس کے یہ ٹھیکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان پہ خاصا دباؤ ہے من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دینے کا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا. اور یہ وہ وقت ہے جب مستحکم ہونے کی ادارے کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہ ایک ایسی فیز کی طرف جا رہا ہے جب انہیں آپس میں انٹرنل ان کے جو مسائل ہیں فی الحال وہ ختم نہیں ہو رہے، اور جو لاہور ہے وہ ہمیں فی الحال اس طرح سے صاف نظر نہیں آ رہا جیسے ہمیں 3 سے 4 مہینے پہلے دیکھنے کی عادت تھی. بہت شکریہ سمن خان ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کرنے کا. پولیٹیکل انٹرفیئرنس جس طرح سے سمن خان ہمیں بتا رہی تھی، لاہور میں LWMC جو ہے اس کے سربراہ اس سے مستعفی ہوئے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بنیاد پہ ہی، اور اسی کے مبینہ جو الزامات تھے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ بھی کیا گیا. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سلسلے میں اب سیکیورٹی کے ذمہ دار اہلکاروں کو جواب دہ بنایا جا رہا ہے. اس ہفتے کانگریس میں پہلی سماعت کے دوران کانگریس کی عمارت کی سیکیورٹی پر مامور سابق اہلکاروں نے انٹیلیجنس اور اداروں کے درمیان رابطوں کی کمی کو سیکیورٹی کی ناکامی کی وجہ قرار دیا. سماعت کے دوران سابق افسران نے ایک دوسرے پر بھی الزامات عائد کیے. ان عہدیداروں کو کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس حملے میں کیپٹل پولیس کے ایک اہلکار سمیت کل 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی کانگریس پر 200 سال میں ہونے والے بدترین حملے کی تحقیقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں. ہم چلتے ہیں ارم عباسی کی جانب. ارم، صدر ٹرمپ تو حامیوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام سے بری ہو گئے ہیں، اب کانگریس میں توجہ سیکیورٹی میں ناکامی پر دی جا رہی ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے پہلی سماعت سے؟
جی بالکل اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلی سماعت کے دوران جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ رینڈملی ہوا تھا، مکمل منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3 سابق اہلکاروں نے سماعت کے دوران اپنے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروائے اسی ہفتے منگل کو، اور جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیمیکل ہتھیار بھی جو لے کر آئے تھے، اور ان کے حوالے سے جو کوارڈینیشن چل رہی تھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ان عہدیداروں نے بتایا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ حملہ آوروں نے عمارت میں کیپٹل ہل کی عمارت میں 6 جنوری کو توڑ پھوڑ کی، جس کی وجہ سے ارکان کانگریس جو تھے وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کا عمل چل رہا تھا۔ منگل کی سماعت میں اسد سیکیورٹی حکام نے یہ گواہی دی کہ کیپٹل ہل پر ایک بڑے احتجاج اور ممکنہ طور پر تشدد سے نمٹنے کے لیے تیاری تو کی گئی تھی، لیکن ان کے پاس یہ خفیہ معلومات نہیں تھی کہ ٹرمپ کے مبینہ حامی کانگریس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہلہ بولنا کسی ناقص پلاننگ کے تحت نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ساتھ ہی ساتھ ایف بی آئی نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ معلومات جو انہیں سوشل میڈیا کے تھرو ملی تھی کہ اس حملے میں تشدد ہو سکتا ہے، وہ اپنے پورٹل پہ بھی ڈالی تھی تاکہ ان تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو یہ معلومات ملے، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ معلومات کہ اس طرح کا تشدد ہوگا، اس طرح کی منصوبہ بندی کے تحت یہ حملہ ہوگا، یہ نہیں کہا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا، ان کا یہ ماننا ہے، اور یہ بھی پہلی سماعت تھی۔ اس سلسلے میں واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن ڈی سی پولیس کے جو ایکٹنگ چیف ہیں رابرٹ جے کاؤنٹی، انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھیں۔ حملے میں ملوث کچھ افراد ریڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے کیمیائی مواد کے استعمال سے متعلق بات چیت کی، جس میں جانوروں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والا بیئر سپرے بھی شامل تھا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ سب ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ اور اسد انٹیلیجنس کی ناکامی کے حوالے سے سینٹ میں ہونے والی سماعت میں اب جو اگلی آئندہ ہفتے ہونے والی سماعت ہے، دوسری سماعت ہوگی ہے، اس میں جو ہے ایف بی آئی کے سابق حکام، محکمہ دفاع اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام جو ہیں اپنے بیانات دیں گے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس میں کیا ناکامیاں تھی اور سیکیورٹی لیبس کہاں ہوا۔ بہت شکریہ انعام عباسی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ منگل کی ہیئرنگ کے بعد اب کمنگ ویک کی جو ہیئرنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات کرنے والی امریکی خفیہ ایجنسی کی جانب سے آج تفصیلی رپورٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاعات ہیں کہ رپورٹ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خشوگی کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس پر اپڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ پاکستان میں بازار جائیں یا کسی دوست رشتہ دار کے گھر، مہنگائی پر پریشانی کا اظہار ہر طرف سنائی دیتا ہے۔ نچلا طبقہ تو اس سے پریشان تھا ہی، متوسط طبقہ بھی کسی طرح سے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان ہمیں لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی دکان میں جہاں ضرورت مندوں کو آسان اقساط پر راشن دیا جاتا ہے تاکہ جیب پر بوجھ کچھ کم کیا جا سکے اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اس دکان کی مالکن ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے خود بہت غربت دیکھی اور اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس کاروبار کا آغاز کیا۔ لاہور کے علاقے سنگھ پورہ کے اس سٹور میں کھانے پینے سے لے کر گھریلو ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے، مگر فائن لیونگ نامی اس دکان میں خریداری کے لیے جیب میں پیسے پورے ہونا ضروری نہیں۔ یہاں کم آمدنی والے اور ضرورت مند افراد کو 3000 روپے سے 10,000 روپے تک کا راشن قسطوں پر فراہم کیا جاتا ہے۔
इंस्टॉलमेंट से मुराद ये है कि अगर आप आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके 2 दिन 4 दिन दिहाड़ी नहीं लगी आपकी, या आपके किसी भी वजह से आपको जो है ना काम पे नहीं जा सके हैं, तो आपके बच्चे भूखे ना सोएं। आप आएँ हमारे पास और कुछ पैसे एडवांस दे के आप जो है ना राशन हमारे से ले सकते हैं, और बाकी की जो पेमेंट है 1 महीने के अंदर आप थोड़ी थोड़ी करके हमें वापस कर सकते हैं। किस्तों पर राशन देने के लिए खरीदार को एक फॉर्म के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और घर का कोई एक बिल जमा कराना होता है, जिसके बाद 500 रुपये हफ्ता या इससे भी कम किस्त पर सामान हासिल किया जा सकता है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन गुजारा कर रहा हूँ। ये स्टोर पे आते हैं, ये बहुत सस्ती चीज़ें देते हैं, बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं। 10,000 में गुजारा नहीं होता। ये स्टोर अगर ना हो तो हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से खाएंगे। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी सैलरी कम है, तो मैं फिर मंथली यहाँ से उनसे ना वो इंस्टॉलमेंट पे ग्रोसरी करती हूँ। तो दूसरा ये होता है कि दरमियान में अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा वो इंस्टॉलमेंट पे आके ले जाता है। एक तो दूसरा ये होता है कि स्टाफ यहाँ पे लेडीज़ है, तो डे नाइट पे आए तो कोई मसला नहीं है। शबाना ने यह कारोबार अपने ज़ाती तजुर्बात को सामने रखते हुए शुरू किया। उनका ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से रहा है, जहां उनके वालिद 8 बेटियों के तनहा कफील थे। उनकी तनख्वाह 15 तारीख को ख़त्म हो जाती थी, जिसके बाद शबाना उधार सामान लेने जाती तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता। शबाना कहती हैं, पाकिस्तान में गुर्बत की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जाते। वो चाहती है कि कम आमदनी के बायस उन्होंने बचपन में जिन मुश्किलात और महरूमियों का सामना किया, अब मज़ीद लोग ऐसा ना करें। शबाना के लिए कारोबार की बुनियाद रखना आसान नहीं था। वो कहती है कि बेटी की कमाई खाने का ताना बहुत से लोग देते हैं, मगर गरीब की तकलीफ कम ही लोग समझ पाते हैं। घर में 8 ही बेटियां होती हैं, तो लोग समझते हैं कि ये एक यूजलेस सामान आप समझ ले हैं, जिसका कुछ जो है ना वो बेनिफिट नहीं होने वाला पेरेंट्स को। जब मैंने मैट्रिक किया तो अब मेरे अबू ने कहा था कि भाई अब हम आगे नहीं पढ़ा सकते आपको, तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, अब मैं खुद पढ़ लूँगी। तो फिर मैंने अपनी मैट्रिक की फ़ीस कॉलेज जाने के लिए फिर मैंने दुपट्टे काटने से स्टार्ट किया था, और अपने बैग बुक्स वगैरह जो कि बच्ची कॉलेज जाने के लिए अरेंज करते हुए खुद अरेंज किया। फाइन लिविंग कंपनी का आगाज़ 2018 में 2 ग्राहकों से हुआ था। आज उनकी तादाद 1000 से ज़ायद है। स्टोर की दूसरी शाख जल्द लाहौर में खुलने वाली है, जबकि शबाना पाकिस्तान भर में इसका नेटवर्क बढ़ाने का इरादा रखती हैं। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर। अमरीकी शहर शिकागो में एक ऐसी सड़क है जिसका नाम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है, और जहां सर्द तरीन मौसम में भी लोग दूर दूर से पाकिस्तानी खानों के लिए आते हैं। इस सड़क की सैर पर कल चलेंगे आफ्ताब बोडका के साथ। फिलहाल देखते हैं इसकी एक झलक। आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी शारा की सैर कराता हूं जिसे पहली मर्तबा देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये अमेरिका में है। न सिर्फ राहगीर बल्कि यहाँ की तकरीबन हर दुकान या हर बिजनेस को चलाने वालों का भी ताल्लुक या तो पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से है। और इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आती है डिजिटल मीडिया के इस दौर में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल में इजाफा तो बहुत हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद के लिए रेडियो सुनना ना सिर्फ एक शौक़ है, बल्कि अभी तक दुनिया से राब्ते का एक अहम ज़रिया भी। रेडियो ब्रॉडकास्टर्स अपनी नशरियात दूर दराज इलाकों में रहने वाले सामीन तक पहुँचाने के लिए नित नई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हीं में से एक तेज़ी से मकबूल होती टेक्नोलॉजी है डिजिटल रेडियो मॉडल। ये टेक्नोलॉजी है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में 25 लाख से ज़ायद गाड़ियों में डिजिटल रेडियो मॉन्डियल के रिसीवर्स लगे हैं। भारत का कौमी ब्रॉडकास्टर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर अपनी डिजिटल ट्रांसमिशन में इजाफा कर रहा है, जो कि दुनिया भर में सुनी जाती हैं, जैसे ये भारतीय ब्रॉडकास्ट जो ब्राज़ील में सुनी गई। डिजिटल रेडियो मॉन्डियल को बैक वक्त अच्छी ऑडियो क्वालिटी में मुताद्दिद प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए FM ब्रॉडकास्ट्स में इस्तेमाल होने वाली लॉन्ग वेव या VHS फ्रीक्वेंसीज पर भी चलाया जा सकता है। You have at least एक की बजाय आपके पास 3 चैनल्स होते हैं, या एक की बजाय 3 प्रोग्राम्स, जैसे 3 रेडियो स्टेशंस। बरतानिया के BBC, US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया और दीगर ब्रॉडकास्ट सर्विसेज इस फॉर्मेट को टेस्ट या इस्तेमाल कर रही हैं। चीन दुनिया भर में डिजिटल रेडियो मॉन्डियल शॉर्ट वेव का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है।
央人民广播电台 जबकि अमेरिका ने रेडियो मार्टी के जरिए क्यूबा में इसे टेस्ट किया। सन 2009 में वॉइस ऑफ अमेरिका के एक ऐसे ही टेस्ट को ऑस्ट्रिया में सुना गया। शॉर्ट वेव पर चलने के बावजूद उसकी क्वालिटी रवायती शॉर्ट वेव की तरह मध्यम नहीं थी। VOA के एक रिटायर्ड ऑफिशियल के मुताबिक डिजिटल रेडियो मोंडियाल एक रेडियो से कहीं ज्यादा है। क्योंकि ये डिजिटल डेटा है, ख्वाह वो डेटा ऑडियो की शक्ल में हो, फाइल्स या तस्वीरें। मजहबी ब्रॉडकास्टर ट्रांस वर्ल्ड रेडियो डिजिटल रेडियो मोंडियाल के जरिए भारत, चीन और जापान में बाइबल के सबक भेजता है। जब कम्युनिकेशन की बात हो तो खुसूसन ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की सहूलत ना हो वहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली के कम इस्तेमाल, शॉर्ट वेव के जरिए वसी कवरेज और डेटा भेजने की सहूलत की वजह से डिजिटल रेडियो मोंडियाल को दीगर डिजिटल जराए पर कहीं ज़्यादा सबकत हासिल है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। नए ट्रांसमीटर्स लगाना महंगा काम है और डिजिटल रेडियो मोंडियाल रिसीवर्स की मार्केट अभी इतनी वसी नहीं, जो एनालॉग रिसीवर्स के मुकाबले में ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन उनकी कीमतें कम हो रही हैं, जबकि एनालॉग ट्रांसमीटर्स के मुकाबले में ये कम बिजली खर्च करके ज़्यादा दूर तक पहुँचते हैं, ऐसी जगहों तक भी जहां इंटरनेट नहीं। ब्राज़ील का कौमी ब्रॉडकास्टर अमेज़न की दूर दराज कम्युनिटीज़ तक पहुंचने के लिए डिजिटल रेडियो मोंडियाल की टेस्टिंग कर रहा है। दूसरी जानिब एक प्राइवेट चैरिटी एक और मिलता जुलता सिस्टम टेस्ट कर रही है, जो डिजिटल इनकोडिंग के ज़रिए शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स को मोबाइल फ़ोन से लिंक करती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी का जदीद अंदाज में इस्तेमाल है। People say, oh, radio is yesterday's platform. We are looking to the future. लोग कहते हैं कि रेडियो माजी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, जो हमेशा की तरह बहुत पेचीदा है। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का मुरक्कब है। मैं नहीं समझती कि टीवी ने रेडियो को ख़त्म कर दिया, ना ही इंटरनेट ने टीवी का खात्मा किया। उनके ख्याल में डिजिटल रेडियो मोंडियाल मुस्तकबिल का हिस्सा है। माइक ओसलिवन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी या चेहरा शनाख्त करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, चाहे आपके फ़ोन्स हों जिनको आप अनलॉक करते हैं इसी टेक्नोलॉजी से। लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क में अमेरिका में ख़ास तौर पे शहरी हुकूक और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं, वो मुतालबा कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सतह पर फौरी तौर पर रोका जाए। ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी पर किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, इस पर आप देख सकेंगे एक तफसीली रिपोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माहिरीन की गुफ्तगू हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में। Facial recognition technology is a threat when it works and when it doesn't. It's a threat when it works because it is an invasion into our ability to move through society in a private way. It provides the government the ability, ostensibly, to track us across space and time. तो टेक्नोलॉजी एक तरफ तो हमारे लिए रहमत है, दूसरी तरफ जहमत बनती भी दिखाई देती है। लेकिन शहरी हुकूक के हवाले से जो इशूज़ हैं, ACLU ख़ास तौर पे जो अमेरिका में तकरीबन 70 से 80 साल पुरानी इस वक्त एक तंजीम है, इस हवाले से काफ़ी हद तक काम कर रही है। इसमें हम डिटेल आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में यही कुछ। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।